جگدیش صاحب، آپ اتنے سینئر السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک ایسا خطاب جس نے اسمبلی کے اندر بیٹھے بڑے بڑے لوگوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کوئی عام تقریر نہیں تھی، بلکہ ایسے الفاظ تھے جو سیدھا دل پر لگے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے برداشت کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ محمود خان اچکزئی نے آج جو کہا وہ صرف ایک بیان نہیں تھا، بلکہ ایک پیغام تھا، ایک وارننگ تھی اور ایک حقیقت تھی جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ کیا واقعی یہ خطاب پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دے گا، یا پھر یہ بھی باقی باتوں کی طرح وقت کے ساتھ دب جائے گا؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جو آخری حصہ ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آگ لگ جائے اس پارلیمنٹ کو، باڑ میں جائے یہ پارلیمنٹ، باڑ میں جائے اس کا اسپیکر، باڑ میں جائے اس کے سارے ممبر۔ جس اسپیکر میں یہ ایمانداری نہ ہو کہ اس ادارے کا نام لے، وہ اس پارلیمنٹ کا اسپیکر نہیں بن سکتا۔ He should leave it۔ قانون جناب اسپیکر یہ ہمارا حق ہے۔ جگدیش صاحب، آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، بابا نہ جاؤ، آپ کے الفاظ کا چناؤ یہ ہم ایکسپنج کرتے ہیں، بھاڑ میں جائے جناب پارلیمنٹ، اسپیکر میں اور جو اسپیکر کے بارے میں کہا ہے اس کو بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی بیویوں کو بھی عزت کریں گے، آپ لوگوں کی بیٹیوں کو بھی عزت کریں گے، آپ لوگوں کے بچوں کو بھی عزت کریں گے، اور پھر کہیں گے لوگ کہیں پاکستان زندہ باد، لوگ کہیں یہ حوالدار اسپیکر زندہ باد۔ جو پارلیمنٹیرین ماؤں بیٹوں کی تانوں میں بے عزتی پہ خاموش رہتا ہے، اسے ریزائن کر کے گھر چلا جانا ہے۔ جو بھی جاتا ہے جاؤ چھٹی کرو۔ دیکھیں، کمال کرتے ہو یار، تھانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے اتارے جاتے۔ خدا کو مانے، ایجنسیوں کو یہاں لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور لوگوں کو بولنے نہیں دیتے۔ یہ جو آپ یہ آدمی کہ نہ پولیس کے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے، ڈاکو لے گئے، ہمیں ان ڈاکوؤں کا نام بتا دو۔ کچے کے ڈاکو ہیں، بلوچ ڈاکو ہیں، پشتون ڈاکو ہیں، کون لے گئے ہیں؟ تکیے نا بیوقو تو کیا؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، نہ ہم پاگل ہیں، نام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بے عزتیاں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ پاکستان کے 25 کروڑ انسانوں کا پارلیمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یو بلانگ ٹو پیپل پارٹی۔ آپ کی پارٹی کو، آپ کے ورکروں کو، آپ کی لیڈرشپ کو اس پارلیمنٹ کی بحالی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، انسانوں کی حق کی خود ارادیت کے لیے جو قربانیاں دینی پڑے، آپ کو پتہ ہے۔ اس پارلیمنٹ کو اگر اس طرح چلایا جائے گا، اس کو ہم کبھی چلنے نہیں دیں گے۔ جب اسپیکر، ابھی ایک ریزولوشن پیش ہوا کشمیر کے بارے میں نے اپوز کیا۔ میں کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کے مخالف نہیں ہوں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں آزادی کی تاریخ ہو، ہم اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں سب۔ کشمیر کے معاملے میں پاکستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے، ہندوستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے۔ یہ پارلیمنٹ، اس میں امینڈمنٹ لانا چاہتا ہوں، جو آدمی ہندوستان کی طرف سے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، وہ کشمیری نہیں ہوتا۔ یہاں سے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، یہ بھی کشمیری نہیں ہوتا۔ کشمیری کی روح سے پوچھا جائے، دونوں طرف کے، یہاں کے وہاں کے، ان سے پوچھا جائے، اگر وہ اپنی مرضی سے اکٹھے ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں، گڈ بائے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، ویلکم۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑو، آپ بھی ہماری جان چھوڑو، ہندوستان بھی ہماری جان چھوڑیں، ہم آزاد کشمیر ایک مسلم اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اٹ شوڈ بی پارٹ آف دس ریزولوشن۔ دوسری بات جناب اسپیکر، یہ آدمی، جناب اسپیکر، شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو منشور آئین بنایا تھا، اس میں یہ تھا کہ 15 days before the parliament sitting, 15 days after the parliament sitting, no member can be arrested۔ وہ تو ہم نے بگاڑ دیا ہے۔ ایک منٹ، علی محمد تکیے نا، علی محمد تراشا، جناب اسپیکر، شرم کی بات ہے،
कल इस पर बात हुई, ठीक है बताओ अगर वो आपके साथ जाना चाहते वेल एंड गुड। मैं कहता हूँ कि उनसे रूस से पूछो अगर वो आज़ाद स्टेट बनाना चाहे, जी ये उनकी अपनी मर्जी। जनाब स्पीकर, कल आपकी जगह स्पीकर बैठा हुआ था, मैंने आज गुस्से में कहा कि हवलदार स्पीकर, हवलदार इसलिए जनाब स्पीकर खुदा को माने 25 लाख करोड़ इंसानों का वो है, आप एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाज़त देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते, लोगों को आप बहस करने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी स्पीकर साहब कह रहा था कि जी मुझे लोगों ने बताया है कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है, डाकू ले गए, हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? जो ले गए हैं, जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। ही शुड लीव इट। हम कहाँ जाएं, गरीब आदमी कहाँ जाए? मोहिदरी साहब, ये लड़का वो लड़का। जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं खुदा से डरने वाला आदमी हूँ, मैं इंसानों से नहीं डरता, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो कुछ थानों में हो रहा है, आपको पता है लोगों के बहनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? इस पार्लियामेंट में बैठी हुई औरतें हमको बताएंगी कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। इस पे हमारी पार्लियामेंट नहीं बोलेगी, आग लग जाए इस पार्लियामेंट को, बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जनाब स्पीकर, आप लोगों से पूछो, खुदा को माने जनाब स्पीकर। छोटे बच्चों को थानों में जनाब स्पीकर, ये हमारा हक है। जगदीश साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बाबा ना जाओ, आपके अल्फाज का चुनाव ये हम एक्सपंज करते हैं, भाड़ में जाए पार्लियामेंट। जनाब स्पीकर, और जो स्पीकर के बारे में कहा है उसको भी हम एक्सपंज करते हैं। जी बाबा, जी पटेल बाबा, पटेल भाई जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सब मेरे माँ बाप छोड़ पके ना बाबा, मान न आराम से बाबा, सही। अगर जो पार्लियामेंटेरियन, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपकी खातिर, जो पार्लियामेंटेरियन माओं बेटों की थानों में बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है, जाओ शिक्षी करो। देखिए, कमाल करते हो यार। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर, जनाब स्पीकर, बात ये, थानों में छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते, खुदा को माने। इससे जनाब स्पीकर, मैं लिख के देता हूँ, इस रवैये से पाकिस्तान में ऐसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैं उस आदमी का नाम भूल रहा हूँ जनाब स्पीकर, मैं लाऊंगा कल। स्टालिन जब लेनिन के बाद संभाल रहा था, तो स्टालिन के एक बहुत बड़े कामरेड को राह चलते पार्टी कारकुन ने गोली मार दी। जब उससे पूछा गया कि तुमने से क्यों, मैं नाम कल लाऊंगा, मेरा वादा है। बहुत स्टालिन का बहुत बड़ा आदमी था, कारकुन ने गोली मार दी कि इसने मेरी बीवी की बेइज्जती की थी। आप लोगों की बीवियों को बेइज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को बेइज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को बेइज्जत करेंगे, और फिर कहेंगे लोग कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहें ये हवलदार स्पीकर जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, ये जो आप कुछ कर रहे हैं, पटेल साहब समझदार आदमी, लक्की पढ़े भी, हमारी जो पीपल्स पार्टी के राजा पढ़ा लिखा आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, बजाय इसके कि हम उसका एहतराम करें, हम इदारों को लड़ाना चाहते हैं, क्या आसमान गिरेगा अगर पार्लियामेंट ने कुछ सीटें दे दी उनको? क्या अभी पार्लियामेंट को आप खड़ा कर रहे हैं? ये हमारा लास्ट स्पीकर बड़ा पढ़ाकू आदमी है, हर वक्त इस्लाम की बात करता है। क्या इस्लाम ये हुक्म देता है? इस्लाम तो ये हुक्म देता है कि अगर काफिर है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, अगर उसने किसी मुसलमान से ज्यादती की है, इस काफिर के हक में फैसला करो। ये कुरान का हुक्म है। हम कुरान को रोजाना उठा के सर पे पढ़ते हैं और खुद अपने मुल्क में लोगों की बेइज्जती करते हैं। जनाब स्पीकर, ये पार्लियामेंट में इमाम अजीज है। जी जगदीश साहब, वाइंड अप कीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना है। वाइंड अप जी।
जनाब स्पीकर, अगर कोई चाहता है कि ये मुल्क चले और ये मुल्क कौमों की कतार में सर उठा के चले, तो आसान सा फार्मूला है। आप सिंधी हैं साईं, आपको पता है इस मुल्क में हम 4-5 भाई रहते हैं। अगर किसी को ये मुल्क अजीज़ है, आए हम सब फौजियों समेत, आए हम सब अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ऐलान करें कि इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती होगी। दूसरी बात कि सारे मसाइल इस पार्लियामेंट में हल होंगे, खारजा दाखिली पॉलिसियाँ और सिंध के वसाइल साइल, बलोच के साइल वसाइल, सराय की वसेब की ज़मीनें जो कुछ हैं, पंजाब की जो नियामतें हैं, पश्तूनख्वा वतन में जो अल्लाह ने पैदा किया है, उस पर आइनी तौर पे सिंधी का, बलोच का, सराइकी का, पंजाबी का मलकियत आप तस्लीम कर लें। जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पहले भी बड़ी हिम्मत की है। 18th अमेंडमेंट वो लिख ली इस पार्लियामेंट को कि आज से सिंधी वसाइल पे, बलोच वसाइल पे, सराइकी वसाइल पे, पंजाबी वसाइल पे, पश्तूनख्वा के वसाइल पे वहाँ के अवाम का हक होगा। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान सर उठा के चल पड़ेगा, और अगर ये आपका प्रेडिसेसर इस तरह चलाएगा, जनाब स्पीकर, हम इस पार्लियामेंट को इस तरह चलने नहीं देंगे। गॉड ब्लेस यू। तो जी नाजरीन, आपने देखा महमूद खान अचकजई का ये खिताब, जो बज़ाहिर एक तकरीर लग रहा था, लेकिन हकीकत में इसके अंदर बहुत गहरे पैगामात छुपे हुए थे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक आईना था जिसमें हमारी सियासत की असल तस्वीर नज़र आ रही थी। अब सवाल यह है, क्या इस खिताब के बाद कुछ बदलेगा? क्या हुक्मरान इस पर गौर करेंगे, या फिर ये भी एक और तस्वीर बनकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अहम है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह सच आप तक पहुँचाते रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज़।